hangbai tini social media suno tani tini je live ma phobini orthon kha takuro je thangnai tini 18 tarigo pi mondo ni tini bukju milon di kaipe boni besai bungka poson doni kaipe tini polpo ponjelo tuidu bisi andaro tomani boni parangga songtang nong wan mo tomani pi bukubno tini borok thangsani marino nayu je borok by borok je tini bukubni no kaini no bagan te tini kabang boni no ni aset je man sadanai nungjanai tomani 2-2.5 lakh টাকা je man no সবচেয়ে নষ্ট খাইমানি থানসানি মারি নাইবি তিনি বড়নো সবচেয়ে থকবনি লামা নাইনে দুষ্কৃতি মথানি বড়না কবই নানি দফানি থেকে সেলেনিও তে নাইসরেবো তেও মাহাই দুষ্কৃতি খানি যে তাকুর যে जों থানসানি মারি ফাই গ্রেটার ত্রিপুরালেন কোনবো তিনি নও খরো বাগান সকসাও বান তৈ বিথিরই দুখারো tei rabar bagan soksago borokno tobo langchona khayo u sini mun sene muno जों saja sasti mulo sorkari thani tei bsanai tei boroni nukhombo je khotibrosto mani sorkarno bahai ni kisabano sobani thangthani go जों masobalaine hani bang sara tripura जों omorpur BSc chairman hisebe je ani loge yagra se development BSc committee tapuksong borok galai khapulaija managlono muthang songlaija emahai bukuno duskriti song mothani borok family teibu जों boni ungklobo je sajaroni shasti roboni aini সংবিধানি মতে borok je satok pitok enino dekhimani yake borok thani tik sajaroboi tlamoni ব্যবস্থা naoni tei जों je ha thangsa marino tei थानसानि लामानो खनुगियाबो गोबां बरफ जिनि सेराय सिक्ला दनेनो सरल सुजाम बरफनो थकरय रां रंग सब खांगुके जिनि बरफनि थानिबो क्षतिग्रस्त फेमिलि बन बाहायनो हामारि ता दनथों काजै जों गुजरायनो फिरगवाति सरकार जेखिनो दङ सबका साथ सबका विकास वासविनो जिनि नरेन्द्र मोदी जिनि वासमु आइडियोलजिनो सठिकभावे बास्तबायन थामिनि bonus masuk lagi, tei dohano thakoboni ta thangsti dohano tei disipon no piawoni thangthaniyo borono nom dongsoboni ta thangaisti asem nang sarati prasini dohani borono message ronai kintu সমাজ নিকম নাইয়া সরকারি ভাবে जों আইন শৃঙ্খলা পুরা নারকজাক কিন্তু মথাসং দুষ্কৃতি কখনো যে সরকারি কখনো মানিয়া কাজেই হানিবাং সেলেইও যে নাইসরেও খাবো দপনাঙ্গো কাজেই আগামী দিনও এই বৃহৎ বড় আন্দোলন ফাই বড় সাধারণ নিমন্ত্রণ নইনে সারা রাজ্যে চিনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাজিনো মেসেজ রবো তেই চিনি সমাজপতি যারা দনাই নিরবতে শক্ত ke wangsoi sorkari yak bisewi kaham jagao tamui sam sojogita ron ron subati oni koboine ani ko kisa message ron paike ta ani muklo sane ni tako BSc committee ni nunotong sodesyo muta bikrom dia belai no khaksamo hamaya payo ini jo বিশেষ ke Omorpur Arthi blok niunge BSc chairman ni advisory committee pokongye angkau kya thane sanai tinio bari khadu khogama tumo chini milonti kaiti musai mukhe poson doni bini je jibono asamo musamti no pondabo bini no pondabo hu aba kheye bini no orang ko bukan pondabo kunci kamar no tini 18 तारीख मार्च 2023 अनुमानिक 11 बता अब pak bini no bu so saya bagan no so
ang yang baru sanju se jini prepare jago jini mengkumbarani jara netito jini hado panote kuniye sanju tantu le ba mato bayo brahma angnai ne ha jati be hanoti pokman pandawo do phano maya ni le ba are ingono jo jini thanga ye jini jati pandawo jo kau thanga ya pe thake jo obisodo jini generation no thaman pandawo jini hano khakarin pandawo jini mai thima jini human right jini joto sik no jo no khakarin pandawo jo do phane sama jo thake ta na le ro se tini jini do phane ni se bodin ki hu no so saye bagan so saye bruni জীবন নষ্ট খেতে শিখে ব্রাহ্মণ তিনিও আইন খাবো ব্রাহ্মণ তিনিও কোনো হামো ব্রাহ্মণ তিনি কোনো দুঃখ ব্রাহ্মণ তিনিও ভবিষ্যৎ যিনি উঙ্কুং বারান বাঁধাবো ব্রাহ্মণ বয়স করে কারণ শুধু ব্রাহ্মণ বয়স রাজনীতি খেয়ে যেহেতু ব্যক্তিগত রাগবুচা জিগায়ে বিনি জীবন হামপান্দামে মান পান্দা চলছে কিন্তু কও পাইলে জাতির পান্দা সামনা আর কই তারপর অঙ্কুর जों बोनो जो सियानो भविष्यत बदिखिन मा सामता थांथो जोंसे बदिखिन ले दंसिंखे बेइन बाय जों देखिए जों ग्रे फाइट खालायो जोंनि जातिनो हाम पानना नामा जों थिक बायनाय आं बने जत जिनि पिफ्रा हास्तिनि ब्रगाम काबु जिनि हुकुमबारानि जिनादारनो आं सामसु जातिनि पान्दावो हानि पान्दावो इकाव साये जिनि जातिनि साकाव ताथुसि ताकुर बुसा बोसा जतमा कावसाय जों आं बये जों तिनियो bo jara bini baghamno nosto khele baksa kadiyo sarkar ne ain onusar proshasoni torok theko bini mai khaima bini jara online khele ban pano mak mas kada mai theto apno ain re boto chini সংবিধান এর মুতাবিক আপনো সামনে আমল করা কাবিয়ে রং আইন কো পাইরে যা যত কথা